أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية في قناة فرونسي افيك زينب. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك سابوني باش يبقى يوصلكم كل درس جديد أقوم بتنزيله على القناة. في درس اليوم سوف نتعرف عن الجملة في اللغة الفرنسية أو أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. يعني بصفة عامة سنتعرف على لا phrase. الجملة تعني لا phrase en français. إذن la phrase est un ensemble de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. La phrase est un ensemble de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. إذن الجملة هي مجموعة من الكلمات. عندما تكون لدينا مجموعة من الكلمات فتعطينا جملة، وهذا يعني la phrase est un ensemble، مجموعة من الكلمات، ensemble de mots، ensemble de mots qui a un sens، التي لديها معنى، qui a un sens. Elle commence par une majuscule، تبدأ بحرف un alphabet، حرف كبير يكتب كبير majuscule، وتنتهي بنقطة كجميع الجمل. يعني في جميع اللغات العالم الجملة فهي تنتهي بنقطة. Elle se termine par un point. إذن لدينا الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الاسمية la phrase nominale، والجملة الفعلية la phrase verbale. فعلية verbal تأتي مشتقة من كلمة verb، كلمة فعل verbal. nominal اسمية مشتقة أيضا من كلمة nom اسم. إذن لنرى الجملة الفعلية la phrase verbale. La phrase verbale comporte un verbe conjugué. يعني الجملة الفعلية تتكون من فعل مصرف. يعني دائما في الجملة الفعلية نجد فعل. مثلا لنأخذ مثال le ciel deviendra gris dès demain matin. Le ciel deviendra gris dès demain matin. السماء ستصبح رمادية من صباح الغد. يعني هنا لدينا كما تلاحظون فعل devenir سيصبح devenir مصرف في زمن le futur simple المستقبل البسيط. Et la phrase nominale الجملة الاسمية la phrase nominale est construite autour d'un mot qui n'est pas un verbe conjugué. إذا قاعدة الجملة الاسمية هي la phrase nominale est construite autour d'un mot qui n'est pas un verbe conjugué. يعني الجملة الاسمية la phrase nominale لا يوجد بها فعل. إذا ممكن أن تكون فقط كلمة واحدة، فهي جملة اسمية أو كلمتين أو مجموعة من الكلمات. لنقل مثال، مثلا نقول احذر attention، احذر. أو مثلا مجموعة من الكلمات quel mauvais temps، quel mauvais temps يعني يا له من وقت رديء. Maintenant on va voir les types de phrases en français. Dans la langue française, on a 4 types de phrases. أربع أنواع جمل. Le premier type de phrase, la phrase déclarative. déclarative هي تأتي من فعل déclarer، فعل يصرح. déclarative يعني elle sert à donner une information, à décrire une situation, à énoncer un fait. La phrase déclarative elle sert à donner une information، يعني تساعدنا على إعطاء معلومة أو وصف حالة، décrire une situation ou énoncer un fait، يعني نصرح بشيء ما.
لنأخذ مثال مثلا un exemple. Aujourd'hui je suis fatiguée. Aujourd'hui je suis fatiguée. اليوم أنا متعب. كما تلاحظون la phrase déclarative se termine toujours par un point. فهي في العادة دائما تنتهي بنقطة. Maintenant on va voir la phrase interrogative. الجملة الاستفهامية يعني عندما نريد أن نسأل شيء ما يعني la phrase interrogative permet de poser une question et se termine par un point d'interrogation. يعني الجملة الاستفهامية l'interrogation يعني دائما إذا أردنا أن نسأل شيء ما on pose une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation يعني علامة استفهام. لنأخذ مثال لهذه الجملة الاستفهامية مثلا le temps changera-t-il? Le temps changera-t-il? يعني هل الطقس أو الجو سيتغير؟ يعني تسأل سؤال مثلا أو مثلا quel temps fera-t-il demain? Quel temps fera-t-il demain؟ يعني كيف سيكون الجو غدا؟ أو bien مثلا quel est ton nom? Quel est ton nom? ما اسمك؟ La phrase exclamative أو مثلا التعجبية elle est l'expression d'un sentiment de joie, de colère, de peur. يعني من خلال هذه الجملة يمكننا أن نعبر عن مشاعرنا مثلا خوف أو فرح أو غضب أو أي شيء غير معتاد. مثال qu'il est beau يعني إنه جميل مثلا qu'il est beau. أو مثلا comme il fait beau aujourd'hui. Comme il fait beau aujourd'hui يعني اليوم هو جميل. الطقس جميل. اليوم الطقس جميل. Comme il fait beau aujourd'hui. أو مثلا quelle chance a-t-elle? Quelle chance a-t-elle? يعني يا لحظها. Quelle chance a-t-elle? Donc le quatrième type de phrase, donc la phrase impérative permet de donner un ordre, un conseil ou d'interdire quelque chose. لإعطاء نصيحة أو أمر أو تحذير بتوقف شيء ما مثلا stop توقف stop attention احذر attention احذر. أو مثلا ne sors pas لا تخرج ne sors pas. كما تلاحظون هنا فبالنسبة لهذه الجملة فهي تنتهي دائما ب un point d'exclamation أداة التعجب. وأيضا بالنسبة لهذه الجملة لا يكون لدينا فاعل. Dans cette phrase, on n'a pas un sujet. لا يكون لدينا فاعل. مثلا هنا ne sors pas. يعني أنت تأمر شخص بأن لا يخرج. Ne sors pas. Chaque type de phrase peut prendre deux formes. La forme affirmative et la forme négative. مثال la forme affirmative, une phrase dans la forme affirmative. Par exemple, le temps est agréable aujourd'hui. Le temps est agréable aujourd'hui. يعني الجو ممتاز اليوم. الجو ممتاز. أو في حالة النفي مثال il ne fera pas beau demain. Il ne fera pas beau demain. كما تلاحظون بين الفعل هناك حالة النفي وهي ne pas. أو مثلا لم باللغة العربية. Donc il ne fera pas beau demain. لن يكون جميل الجو. لن يكون الجو جميل demain غدا. لن يكون
الجو جميل غدا. Il ne fera pas beau demain. On a une petite remarque, c'est que la phrase à la forme négative se construit avec des locutions négatives. يعني أن لدينا أداة نفي مختلفة بالنسبة للجملة في حالة النفي. مثال ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, ne que, ne rien, ne personne. يعني حالة النفي نستعمل جميع هذه الأدوات. مثال je ne vois personne. لا أرى أحد. لا أرى أحد. Je ne vois personne. مثال لي je ne vois pas. Je ne vois pas يعني أنا لا أرى. Je ne vois pas. Je ne vois jamais. لا أرى أبدا. Je ne vois rien. لا أرى شيئا. يعني هناك اختلافات بسيطة بالنسبة لهذه الأدوات. أيضا لدينا la phrase active et la phrase passive. بالنسبة la phrase active, c'est une phrase dans laquelle le sujet fait l'action. الفاعل يقوم بالحدث أو بالشيء. Le sujet fait l'action. مثال l'enfant mange une pomme. L'enfant mange une pomme. أكل الطفل التفاح. هنا سنرى الفرق بالنسبة la phrase à la voix passive. La phrase passive, c'est une phrase dans laquelle le sujet subit l'action. Le sujet subit l'action. Le sujet subit l'action. يعني الفاعل يخضع للشيء وليس هو الذي يفعل الشيء إنما يخضع له. لنأخذ مثال لنفهم أكثر. يعني مثل ما قلت في السابق l'enfant mange une pomme. أكل الطفل التفاح. إذا أردنا هذه الجملة à la voix أن نحولها à la voix passive نقول la pomme est mangée par l'enfant. La pomme est mangée par l'enfant. يعني هنا استخدمنا عوض زمن الحاضر استخدمنا الماضي المركب le passé composé. فكما قلت لكم في السابق الأفعال تصرف مع l'auxiliaire être مع فعل مساعد يكون. La phrase passive et la voix passive فأنا أتكلم على نفس الشيء. يعني la phrase يمكن أن أقول la phrase passive et la phrase active أو مثلا أن أقول la voix passive et la voix active فهي نفس الشيء. Aussi on a la phrase simple ou la phrase complexe. La phrase simple ou la phrase complexe. La phrase simple أو الجملة البسيطة. La phrase simple, une phrase qui ne comprend qu'un seul verbe conjugué. Et une phrase simple يعني الجملة التي تتكون من فعل مصرف واحد فهي نقول عليها جملة بسيطة. Donc, لنعيد القراءة. Une phrase qui ne comprend qu'un seul verbe conjugué. Une phrase simple. لنأخذ مثال. مثلا il fait froid. Il fait froid. الجو بارد. Il fait froid. كما تلاحظون هنا لدينا le verbe faire مصرف في زمن الحاضر الإدلالي. La phrase complexe, lorsqu'une phrase comprend plusieurs verbes conjugués. C'est une phrase complexe. يعني الجملة المعقدة هي التي يكون فيها مجموعة من الأفعال مصرفة. يعني لدينا مجموعة من plusieurs sujets et plusieurs verbes. وهنا نقول جملة معقدة ليست جملة بسيطة. مثال il fait froid. Il fait froid. الجملة السابقة الجملة البسيطة. يعني مجموعة من الجمل البسيطة عندما نجمعها تعطينا جملة معقدة. Une phrase complexe. مثال il fait froid.
le soleil brille. Donc, nous sortons nous promener. Il fait froid, mais le soleil brille. Donc, nous sortons nous promener. يعني الجو بارد لكن الشمس مشمسة. الشمس يعني مشمسة واضحة. brille. Donc nous sortons nous promener يعني سنخرج لنتجول أو لنستمتع بوقتنا. كما تلاحظون هنا لدينا مجموعة من les sujets يعني من الفاعل ومجموعة من الأفعال le verbe faire, le verbe briller, le verbe sortir et le verbe promener à l'infinitif في المصدر. Il y a une remarque يعني ملاحظة بسيطة جدا وهي في اللغة الفرنسية يمكن لكلمة واحدة أن تعتبر جملة. Une phrase peut ne comporte qu'un seul mot. مثلا viens, تعال, viens. أو مثلا attention, احذر, attention. أو مثلا vite, أسرع, vite. أو مثلا non, non تعتبر جملة في اللغة الفرنسية. non, لا, oui, allez. يعني مجموعة من الكلمات ممكن أن نعتبرها جملة. إذا كان هذا هو درس اليوم، درس الجمل بصفة عامة في اللغة الفرنسية. إذا كان لديكم أي تساؤل أن تتركوه لي في التعليقات. إلى اللقاء.